رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة كسابقه في الدلالة على قضاء حوائج المسلمين، ومن ذلكم قوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وتنفيس الكربة أي تفريج الكربة، كربة المسلم بمعاونته على قضاء حاجته في جلب نفع أو أيضا في دفع ضر يخشاه. فمن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر بالصبر عليه في الدين مثلا أو السداد أو نحو ذلك يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يقابل التيسير وأيضا يقابل التنفيس. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مر معنا قريبا، ستر عورات المسلمين في ترجمة مستقلة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله في عون العبد، الله معين للعبد ومؤيد له ومسدد له ما دام في عون أخيه، يعمل على معاونة الآخرين ومساعدتهم. ثم حث عليه الصلاة والسلام على العلم النافع الذي يهدي العبد إلى كل خير، وأعظم ذلك أنه يهدي صاحبه إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكون العلم يسهل الطريق إلى الجنة من جهة أن بالعلم تعرف الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات التي هي سبب دخول الجنة، ويعرف أيضا ثواب الأعمال وعظم الأجور، تعرف الزواجر يعرف الترغيب والترهيب إلى غير ذلك مما يكون علم العبد به سببا موصلا بإذن الله تبارك وتعالى إلى الجنة إن عمل بما علم. ثم ذكر فضل الاجتماع في بيوت الله لتعلم العلم ولا سيما مدارسة القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أي يقرأ واحد منهم الآيات ثم يتكلم على معانيها ويكون من أهل العلم والفهم، لا أن أي أحد يقرأ الآية ويتكلم عن معناها من غير بصيرة ومن غير علم، فهذا من أخطر ما يكون أن يتكلم الإنسان في القرآن بغير علم. لكن المراد أن يقرأ الآية ثم يفسرها من هو على علم ودراية وفهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي أن هذه ثمار عظيمة وآثار مباركة تحل على هؤلاء. نزول السكينة أي الطمأنينة والأنس، فتنزل عليهم السكينة. وتغشاهم الرحمة أي رحمة الله سبحانه وتعالى يظفرون بها وتحل فيفوزون بالرحمة ويكونون من أهلها الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بها.
وحفتهم الملائكة، أي تحفهم الملائكة تحيط بهم، وجاء في الحديث الآخر تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى، وهذا أيضا ثواب عظيم، يذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. ثم بين عليه الصلاة والسلام أهمية العمل وأنه به تنال الأجور، وبه يكون دخول الجنة والفوز بثواب الله والنجاة من سخطه. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا أخره عمله لا يقدمه نسبه، وإنما الذي يقدم الإنسان ويرفع درجاته عمله الصالح. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang melepaskan sebuah kesusahan dari seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dia kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an dan saling bertadarus, saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan dinaungi oleh malaikat-malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Dan barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seperti hadis yang sebelumnya, yaitu tentang qadha hawaijil muslimin, ya, menunaikan hajat orang Islam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melepaskan sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia, maka dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesusahan di antara kesusahan-kesusahan akhirat baik darinya. Ya. Dan yang dimaksud dengan kurbah di sini, kesusahan di sini baik dalam rangka mencari manfaat ataupun kesusahan di dalam menghindari mudarat. Maka ini termasuk di dalam kurbah. Di dalam makna apa? Dalam makna kurbah. Kemudian beliau bersabda, dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, ya, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Termasuk di antaranya adalah tentang dain, yaitu masalah hutang. Barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang, ya, entah itu diringankan ataupun ditunda misalnya, maka Allah SWT akan meringankan dia. Jadi balasan bagi sebuah pemudahan bagi orang Islam adalah kemudahan yang Allah berikan baginya. Kemudian barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya, maka Allah SWT akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Ini telah berlalu bab secara khusus yang sudah kita bahas. Kemudian beliau SAW bersabda, dan Allah SWT senantiasa senantiasa menolong seorang hamba apabila dia masih mau menolong saudaranya. Jadi selama seseorang hamba masih mau menolong saudaranya yang lain, maka Allah pun akan senantiasa menolong dirinya. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu mendorong kita kaum muslimin untuk bersama-sama, ya, mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syariat, ya, ilmu agama yang membimbing kita, menunjukkan kita kepada semua kebaikan. Di antaranya adalah membimbing kita menuju surga, ya, menuju al-jannah. Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
Kenapa demikian? Karena kalau orang menuntut ilmu agama, dia akan tahu apa itu amal-amal yang salihah. Sehingga apa? Sehingga dia akan mengerjakan amalan-amalan tersebut. Dan dia juga akan tahu apa itu amal-amal yang tidak baik. Ya, apa itu amal-amal yang tidak diridhai oleh Allah SWT, sehingga dengan demikian dia bisa menjauhi. Jadi ilmu yang bermanfaat, ya, apabila diamalkan akan bisa membimbing seseorang menuju surganya Allah SWT. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang yang berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah SWT, yang mereka di situ membaca Al-Quran, membaca kitabullah, kemudian saling bertadarus. Maksudnya di sini adalah salah seorang dari mereka membaca ayat, ya, kemudian menerangkan makna dari ayat-ayat tersebut, ya. Dan tentunya yang membaca ayat ini dan juga menerangkan maknanya adalah orang-orang yang termasuk ahlul ilm, ya, para ulama dan orang-orang yang mengetahui. Para ahlul ilm bukan sembarang orang, ya, bukan sembarang orang boleh, ya, menafsirkan Al-Quran. Dan justru termasuk perkara yang bahaya adalah apabila seseorang tidak berilmu kemudian dia menerangkan atau menafsirkan Al-Quran, ya. Jadi ini termasuk perkara yang berbahaya. Jadi yang boleh untuk menerangkan, yang bertadarus di dalam masalah ini adalah tentunya orang-orang yang berilmu. Kemudian beliau SAW menyebutkan beberapa buah yang bisa dipetik, yang bisa kita rasakan, pahala yang Allah berikan bagi orang yang berkumpul di dalam majelis ilmu. Yang diantaranya adalah sakinah, yang akan datang kepada mereka ketenangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah rahmat dari Allah SWT, kasih sayang Allah SWT, sehingga orang yang duduk bersama-sama, ya, di dalam majelis ilmu diharapkan dia termasuk ahli rahmah, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kemudian akan dinaungi oleh malaikat, ya, sebagaimana dalam riwayat yang lain bahasanya para malaikat ini menundukkan sayap-sayap mereka karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh seorang talibul ilm, ya, seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau SAW menyebutkan tentang keutamaan amal. Sebelumnya beliau menyebutkan bahasanya di antaranya adalah Allah SWT akan menyebut-nyebut orang yang menyebut Allah SWT. Orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah SWT dalam majelis ilmu, maka Allah akan menyebut dia di hadapan para malaikatnya. Kemudian beliau SAW menyebutkan tentang ahamiyatul amal, yaitu pentingnya beramal. Ya, jadi orang bukan hanya sekedar berilmu, tetapi harus beramal. Ya, beliau mengatakan, dan barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya ini tidak bisa mempercepat dia. Ya, ini menunjukkan tentang pentingnya kita mengamalkan ilmu. Ya, bahwasanya tidak cukup seseorang memiliki nasab. Ya, kalau dia tidak mengamalkan ilmu, ya, maka nasabnya ini tidak akan bisa mempercepat dia.